ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशः तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एको नित्यं विमलजलं सर्वधी साख्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैः विदे शङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति चं योगिनः जस्सन्तनविदुसुरासुरगणैः देवाय तस्मै जडादो शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चक्रधीरं भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सामये संसदनमभिरतं वृंदारक वृंदवंद्यानंद भगवान प्रभु जगन्नाथ एवं उपस्थित समस्त भक्तवृंदे आप्लुत भाव भाग नहीं समस्त सज्जन एवं देवी मान समस्त चरण में अकिंचन कोटि आज भाई को अनुरोध रे आमे आलोचना करिवो स्कंध पुराण रे जगन्नाथ तत्व। स्कंध पुराण आधार रे जगन्नाथ ये विषय तो आमे पूर्व आलोचना टिके टिके करथिले जेहेतु आज आपण माने कहिसते से स्कंध पुराण आधार रे जगन्नाथ तत्वर आलोचना हम करबा। जदियो जगन्नाथ के विषय रे ब्रह्म पुराण रे वर्णना अच्छी आपणकर ब्रह्मांड पुराण रे वर्णना अच्छी वायु पुराण रे किछि वर्णना अच्छी अनेक पुराण रे किछि किछि वर्णना अच्छी किंतु विशद भाव रे स्कंध पुराण रे वर्णना अच्छी। ब्रह्म पुराण रे जहाँ वर्णना अच्छी स्कंध पुराण रे ताहा एका भली ना बेले बेले संदेह आसो जदि एका ठाकुर कथा ताले जहाँ ब्रह्म पुराण में रहा ताहा कहीं स्कंध पुराण में न रहा यही प्रश्न ही आस किंतु सेमिति केबे भी हो पार कहीं पारनी ना। प्रथम कथा होची आमे वर्तमान बंचीचे श्वेतबाराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर कलिजुग गोटे कल्परे 14टी मनंतर जीव ता भितर वैवस्वत मनंतर कलिजुगर कथा आम आलोचना करुँ। या पूर्व जी मनंतर जाइए प्रति मनुकर कार्यकाल भितर एमती 4टा लेखाएं जुग पड़े तेणु ये जो 4 जुग जाइए जगन्नाथ सत्य जुगरे थिले त्रेता जुगरे थिले द्वापर जुगरे थिले कलि जुगरे भी अच्छे किंतु कथा होची जो समय थिले सी को मनंतरे को विग्रह थिले सेटा कहिबो कहीं तार ऊपर जानवर पाखे किसी व्यवस्था ही ना कहीं आमर सीमित शक्ति आयुष तो सीमित ता भीतर केते कथा आम जापर जे आम तार ऊपर आलोचना करवा जानी हम ना। प्रथम कथा होची गोटे कल्परे गोटे प्रकार घटना घटी था जमी आपण मैंने कहीं केतबेले शुणिथिबे जे अमुक जगार रामायण रे वाल्मीकि लिखिले यही कथा किंतु आपणकर अध्यात्म रामायण व्यास लिखिले अलग कथा भावार्थ रामायण एकनाथ लिखिले अलग कथा है कहीं अलग कथा किसी है जेहेतु राम अवतार अनंत थर हो सारा को अवतार रे कौन होती आम जाने
आम पूर्व ए विषय आलोचना करते राम अवतार अनेक प्रकार कारण जमी जलंधर को मारिया भगवान चेष्टा कले एवं तुलसीर वृंदावती सतीत्व अपहरण करागला जलंधर मला तेणु तुलसीर अभिशाप भगवान थे राम होते प्रताप भानु अरिवर्तन ब्राह्मण मान अभिशाप कुंभकर्ण रावण हेले भगवान को राम होकर आसवाक पड़ा तेणु एमती विभिन्न कारण विभिन्न थर अवतार होकर आसवाक पड़े तेणु केतबेले कौ कारण से राम अवतार कौन कौन करते प्रत्येक राम अवतार से एमती किसी माने ना प्रत्येक थर एका घटना हम ना जमी आम घरे स्वाभाविक भाव गोटे पिलार जन्मदिन करुचे आम जमी आमर पिलाटी एक से सामान्य सन्देह ना जो पिला जन्मदिन गला वर्ष करते एथर से पिला जन्मदिन करचे अच्छा गला थर जन्मदिन में जो आइटम करते एथर से आइटम करते बोली ग्यारंटी किसी अच्छी आइटम बदल जापर गला थर आप जो जगह जन्मदिन करते एथर से जगह करेंगे किसी माने ना जगह भी बदल जो आम बाहर जगह रोचे कि चाकरी करते बुलूचे बाहर जो जगह अच्छे से जगह करते द्वितीय कथा गला थर पुअर जहाँ सांग थे यही थर तार सांग भी परिवर्तन होते से हाईस्कल पढ़ा तर हाईस्कल सांग थे गाँ पाखे थे से जो कलेज पढ़ा कलेज सांग हो गले सी बदलीगला सी जो चाकरी बाकरी कला से तार सांग ही बदलीगले तेणु ये जमी परिवर्तन हुए तेणु ये सब जिन परिवर्तन हुए जुग अनुसार तेणु गोटे थर राम अवतार होनी कि गोटे थर तृतीय जुग जाना ये अनंत जुग जा अनंत कालर हिसाब आम पाखे ना तेणु जगन्नाथ सब एका भली थिले कि सब हाथ गोड़ एमती खंडिया होता ये जिनस भी नुहे सब समय एमती ही नाला वैवस्वत मनंतर कलिजुग आम ये देखुचे किंतु सब मनंतर कलिजुग अवस्था नाला कि हो पार कहीं कौ अवतार भगवान क्या कौन वर प्रदान कर अनुसार शरीर को धारण करके आसते जोटा आवश्यक पड़ा से अनुसार आसवे किंतु आमे जेतिकी स्कंध पुराण रे देखुचे वर्तमान सबठार प्रामाणिक ग्रंथ हिसाब से स्कंध पुराण को ग्रहण एवं स्कंध पुराण होउची जेते पुराण अच्छे स्कंध पुराण श्लोक संख्या सबुठार अधिक आपण मैंने युक्ति कर महाभारत श्लोक संख्या तो लक्षे पर स्कंध पुराण श्लोक संख्या होची 80,000 81,000 तेणु ये तो आहरी अधिक 19,000 है तारे सेटा तो बड़ हवा कथा महाभारत रामायण को पुराण भितर ग्रहण करा जाए ताकू इतिहास बोली ग्रहण करा रामायण और महाभारत ताकू इतिहास भितर न ताकू पुराण भाव में ग्रहण करा जाए पुराण आहुरी जोड़ाक पूर्ण जदि से आम हिसाब करा रामायण परवर्ती समाप्त है कृष्ण कथा भागवत चिंता महापुराण है क्या रामायण भी पुराण हवा कथा जब से दृष्टि आम युक्ति करवा जब सेटा इतिहास यहीटा इतिहास हो पाता भागवत को आम इतिहास कहता कि भागवत भितर केवल कृष्णकर कथा ना भागवत भितर केवल जो गोटे आपणकर महापुराणर लक्षण निरोध मुक्ति आश्रय ये तीनोटी भागवत भितर रखाई तेणु ये तीनटा जाक जो कारण रही तार लक्षण रही तारी भागवत को पुराण भितर को निया किंतु आपणकर रामायण महाभारत भितर पुराण जो 5टी लक्षण ताहा नाही से जिनस भितर ग्रहण करा जाए ना से 5टी लक्षण आमर स्वाभाविक भाव आम पुराण बोले कहू पुरापि नवम भवती पुराण पुराणा जिनस नुआ नुआ लगुव ता ना हूँ पुराण जोटा पुराणा जिनस जमी आपण कृष्ण कथा अनेक वर्ष धरी शुणुचे आम जेजेबापा शुणुते बापा शुणुते बापा शुणुते आम शुणुचे आम पिले शुणुते किंतु कहीं दिने कही ना ना यही एकाक पौड़ा कौन बारंबार कौटा बोर लगे आप शुणु सब वर्ष राम जन्म समय रामचरितमानस सारा भारत वर्ष हो तापर वर्ष जो लोक कौन कौन ना आम गला थर करते थर आउ गोटे कौन करें कहला कि से जिन कहीं कहीं जिते शुणिले भी सी नुआ भली लगे आ सतरे ता भर नुआ नुआ जिन आसे बाहरी पड़े
ता भीतर जड़े भल भाव में पशो तो देख नुआ नुआ जिन अच्छी आउ गोटे कथा हूँ पुराण जो परिभाषा करागला से लिखागला वेदार्थम शास्त्रार्थम पुरयति प्रकाशयति इति पुराण वेदर अर्थ को एवं शास्त्र अर्थ कथा हूँ वेद जहाँ कहवाक चाहूँगी एवं शास्त्र जहाँ कहवाक चाहिए ताकू जी पूरण करे एवं प्रकाश करे सेटा हूँ पुराण आपणकर वेद हूँ अपौरुषे वेद को कहीं लिखि ना जदि कहीं लिखि ना है कि गोटे कथा हूँ जमीती आम विज्ञान रे पढ़िले न्यूटन्स लॉ न्यूटन कहले जे आत गछरु आत पड़िला एवं से माध्याकर्षण शक्ति अच्छी बोली प्रमाण कले। अच्छा ये माध्याकर्षण शक्ति कौन आगु नाला कि न्यूटन जे पर्यंत न कही कौन माध्याकर्षण शक्ति नाला ना आगु आत पड़ू नाला सेटा होता एटा भी होता किंतु यही जो जिनसटा सी कहले से न्यूटन्स लॉ आगु से जिन होता किंतु ताकू ठीक भाव में जड़े कहीं लिखि न आगु से घटना घटुला से घटना बारंबार भी घटी अच्छी जहाँ अच्छी ताकू ठीक भाव में लोकों पाखे पहुँचा जाई नथिला तेणु ताकू ग्रहण कराई सेमिति आमर वेदरे जो मंत्र गुड़िक अच्छी कहुए ऋचा वेदर मंत्र को कहुए ऋचा पुराणर मंत्र को आम कहे श्लोक फरक हूँ वेद आ पुराण भितर पुराणर मंत्र गुड़ा को कहुए ऋचा आ वेदर मंत्र पुराणर मंत्र गुड़ा कहला श्लोक वेदर मंत्र को कहला ऋचा बा सूक्त सूक्त हूँ अनेक ऋचार समाहार जमीती आमे गोटे पद्य आमे गोटे पद्य कौन करते ना तार केतटा विभाग को लेकर गोटे पद्य तैयारी आम कहे यही पद्यटी 7टा पाद को लेकर कराई जमीती जेकोसी गोटे प्रार्थना आम कहे 3 पद 3 पदरे गोटे पद्य तैयारी 3 पदरे प्रार्थनाटा थी सेमिति ये जो वेदरे अनेक सूक्त करागला सूक्त भितर अनेक ऋचा रखागला मंत्र रखागला मंत्र आपणकर जहाँ को बारंबार मनन कले लोक मुक्त हो ता ना हूँ मंत्र किंतु श्लोक माने पुराण रे जोटा कमे कहते श्लोक श्लोक आपण बारंबार पढ़िले आपण मुक्त हेबे से ग्यारंटी ना कहीं मंत्र को जपा जाए श्लोक को जपा जाए जमीती आपणकर भगवत गीता ये श्लोकर समाहार 18 अध्याय 18 प्रकार जिनस कहाई ये श्लोकर समाहार किंतु आपण ताको जपी पारिबे केमिति जपिबे किंतु वेदर मंत्र को जपा जाई पारि जमीती धरा जाए आपण आमे वेद मंत्र पढ़ुचे जमीती त्र्यंबकं जजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् अर्पारक वंदनात् मृत्युर्मुख्यमामृता ये वेदर मंत्र बा सूक्त ऋचा ताको कहदियो ऋचा जतबेले गुड़ाए ऋचा मिसिदियो ताको आमे कहू सूक्त जमीती आपणकर पुरुष सूक्त भगवानकर वर्णना वेदर सर्वश्रेष्ठ सूक्त हूँ पुरुष सूक्त तेणु सूक्त बा सुउक्त उत्तम कथा एवं श्लोक कथा मतलब श्लोकर अर्थ भी उत्तम कथा श्लोकर अर्थ जहाँ ऋचार अर्थ से सूक्तर अर्थ से अर्थ एका किंतु अर्थ एका हेले मध्य तार मान अलग जमीती आपण कहे मान केमिति अलग जमीती आप देखते क्षीर पैकेट बजार को आसे प्रगति पैकेट अच्छी से मिल्क मु अच्छी आम्फेड अच्छी सबूर मान एका नुह ना ये जिनस भर भी सही फरक अच्छी जमी घी देशी गाई घी अलग जर्सी गाई घी अलग तार भी अच्छी फरक सेमती एगुड़ाक अलग हो जाए तेणु वेद हूँ अपरुष वेद को कहीं सृष्टि करना जोटा सृष्टिर जो जिनिस को देखिक आमर मुनि ऋषि मैंने चिंता कले यार ये जिनसटा कौन
धरा जाऊ किसी गोटे धारणा नहीं आपणकर देखो आमर सूर्यकर गोटे वंदना अच्छी वेदर ताकू कहला आम रुचा बा मंत्र कहूचे ओं नमः सविते जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूते स्थितिनाशहे तवे त्वयि मया हि त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। ये हला मंत्र एठी कहा गला हे सविता नमः सविते भवदेक चक्षुषे आपण होचंती भवसागर एकमात्र चक्षु कना सूर्य उदय नहले आम किछि दिस आम चक्षु अछि मनुष्य पाखे तार चक्षु अछि जीव पाखे चक्षु अछि किंतु जे पर्यंत विश्व चक्षु उदय है ना ये चक्षु किछि काम करियो तापर कहले जगत प्रसूते स्थितिनाशहे तबे आपण जगत को सृष्टि करंती ताको पालन करंती एवं शेष भी करंती आमे जानिते सूर्य किरण न पड़े अंकुरोद्गम हब ना गोटे मंदिर गजा हवा पे सूर्य किरण आवश्यकता अछि नहले हब ना। अच्छा सूर्य किरण जदि न पड़ो गछ भी बढ़िबो छाई रही गले गछ बढ़ेनी मरि जाए आमे कथा भी जानिचे एवं जते बेले प्रचंड सूर्य किरण हो जो सेते बेले कहबो से गछ मरि जिवो सेथिरे कहला मंत्र रे त्वयि मया हि त्रिगुणात्मधारिणे हे सूर्य आपण तीन गुण को धारण करचंती सत्व गुण रे आपण पालन करचंती रज गुण रे अंकुरोद्गम करचंती एवं तम गुण रे संहार भी करचंती तापर कहले विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः आपण ब्रह्मा आपण विष्णु आपण भगवान शंकर ये हला आपणकर रुचा बा मंत्र मंत्रर परिभाषा है मननात् त्रायते इति मंत्रम जहाँ को बारंबार मनन कले आमे तरी जीवा ता ना हला मंत्र श्लोकर अर्थ भी से किंतु टिके फरकटा आपन कह देख सेही सूर्यकर वंदना आमे श्लोकर करे जते बेला आमे हमर पूर्वरु मनुष्य मान जते देखिले हठात धरा जाओ जणे ऋषि बसितन ध्यान से कि बसितन ताकर आखि पड़ला देखा होता उदय कालीन सूर्य आपण जते उदय सूर्य केम देखा जानती तार जो वर्णना से करते जवा कुसुम संकासं कश्यपेय महाद्युति धन्त्वरि सर्व पापघ्नं प्रणतस्मि दिवाकर सेठी भी ऋषि प्रणाम कले एठी भी प्रणाम करा है पूर्व मंत्र रे जहा कहते एठी भी प्रणाम कराला एवं एठी कहती जवा कुसुम संकासं नाली मंदार फूल भली आपणकर रंग जवा कुसुम संकासं नाली मंदार भली आपणकर रंग कश्यपेय महाद्युति महाद्युति माने द्युति शब्द अर्थ है तेजिया आपण एते तेजियान जे भाबी होबनी आपण कश्यपंकर पुओ तापरे कहला धान्त्वारि सर्व पापघ्न जेते पाप आपण पाप वर अर्थ माने न जे आमे खाली जो पाप करते रोगर बे आ गोटिया ना पाप बेले बेले गां गबडे आगर सुनथे पाप रोग जीव बोली कहते लोग पाप बे जहा रोग बे से अर्थ रे व्यवहार तेणु दांतारी सर्व पापघ्नम जे समस्त पाप आ रोग को ध्वंस कर दे पारंती से सूर्य को प्रणाम करा है श्लोक रो अर्थ जहा मंत्र रो अर्थ त्या श्लोक होची जे आपणकर काहार गोटे गुण कीर्तन मंत्र रे विषय गुण कीर्तन है एवं गोटे कथा होची श्लोक को आ गोटे अर्थ रे कहा जाय कीर्ति। अच्छा धरा जाऊ आपण माने जानिथिबे एई जो फरक उडाक श्लोक माने कीर्ति पुण्य श्लोक माने पुण्य कीर्ति आपण माने गोटे श्लोक सुनिथे बहुत पिला दिने समस्त सुनथे गां रे पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोक च वैदेही पुण्य श्लोक जनार्दन श्लोक माने कीर्ति पुण्य श्लोक माने जहार कीर्ति पुण्यमय ताको पुण्य श्लोक नल राजा को कहला आपण पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक युधिष्ठिर युधिष्ठिर को कहला आपण पुण्य श्लोक सीता को कहला मा सीता को आपण पुण्य श्लोक तो पुण्य श्लोक जनार्दन जनार्दन माने भगवान ताको कहला पुण्य श्लोक काहे कि ना एमाने समस्त गोटे गोटे कीर्ति रखिछन नल गोटे कीर्ति रखि देकरी जाइछन माने एते असुविधा सत्ते नल गोटे हार मानना
घोड़ा पे घास काटिले सारथी हेले किंतु हार मानि ना सेमिति आपणकर युधिष्ठिर अज्ञातवास रहिले न खाई न पिक रहिले 12 वर्ष वनवास गले किंतु कोठी निजे जाइकरी आत्मसमर्पण कर देना जदि युधिष्ठिर कोठी जाइकरी कहता ना मत भाई खाया पे कि आमे असुविधा रे पड़ी तांको राज्यमान रखना हाते से सुविधा थिला सेटा करना आ पुण्य श्लोक त बई दे माने जदि कहाबो जे एते नारी थाउ तो सीता का नाटा काहे कि ना प्रत्येक नारी जीवन रे केते बेल ना कोठी कहा विपक्ष रे कि स्वामी विपक्ष रे पदे करिसन पुराण जो चरित्र पूजा जेमती लक्ष्मी कहले मोहि चंद्रालुणी जे बेटे की देवी अन्न भोजन करिबो तेबे कालिय गंजन माने अभिशाप दे दे खाइया को पाइबनी बोली कहले कहले मु खाइया दे तमे खाइबो एठी कोन निजर से रखिचंती जे मोर भी किछ अधिकार अछि किंतु मां वैदेही से कहना जे सब बेले कोन गोटे कहि दे कथा कहिचंती मो दोष लागी दोषी नुहंती विधि स्वभावे कांत मोर करुणानिधि कौन से परिस्थिति रे स्वामी की दोष देना मु जहा भुगुची एतमे ब्रह्मा भी दोषी नुह माने विधाता दोषी नुहे कि मो प्रभु भी दोषी नुह मतलब दशम सीधे ना कहला पुण्य श्लोक आ जनार्दन सबले पुण्य श्लोक काहे की जनार्दन शब्दर परिभाषा है जनानाम हरि अर्दयति इति जनार्दन जन माने जहार जन्म अछि ताको कहाला जन विशेष भाव में मनुष्य मान को निया है जन्म लिस्ट रे सब पशु पक्षी समस्त तो जन्म करते जन्म मृत्यु चक्र भितर जी अछि से हला जन्म अच्छा ए जो जी जन्म होउची मृत्यु होउची जन्म मृत्यु रो बाहर को जे नै जीव ताले हमर सबट बड़ शत्रु के से जन्म होबा मृत्यु होबा जन्म हेले मृत्यु होबो तेणु बड़ शत्रु कोटा बारंबार जन्म होबा बारंबार मरिबा एटा शंकराचार्य कहते सबट बड़ दोष जावत जननं तावत मरणं तावत जननी जठरे शयनम् इति संसारे स्फुटतर दोषा कथमिह मानव तव संतोषा जेते थर जन्म होबो सेते थर मरिबो पुणी सेति थर मा गर्भ जाके पसु ये संसार रा सबट बड़ दोष एई दोषरु माने एईटा एई दोषरा को जदि गोटे शत्रु बोली भाबिबा हमें जे जन्म मृत्यु हमर हला शत्रु ये शत्रु को जे पराजित करी हमको से शत्रु पाखर उद्धार करे जनाना मरी हला जन्म मृत्यु ताकू जे अर्धयति ताकू जे दଳି दियंती से हेले भगवान जनाना मरी अर्धयति इति जना किंतु एठी आ गोटे जिंस कहिया पिता काहे कि जगन्नाथ तत्व काहे कि आज सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ तत्व हमें को चाहूची आपण देखो गीता रे हमें गोटिए श्लोक पढ़िले देहिनस्मिन् तथा देहे कौमार जवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोह्यते देहि जहार देह अछि से हला देह तेणु कहले अस्मिन् देहिनां देहे एई देहि मानकर देह रे माने शरीर रे देह माने शरीर देहि माने जीव जार देह अच्छी से हला देही देही शब्द को आम आत्मा बोली ग्रहण कर जीवात्मा बोली ग्रहण कर तेणु से कहले देहीर देहरे कौन अच्छी ना कौमार जौवनम जरा शिशु अवस्था आसो जौवन अवस्था आसो जरा अवस्था भी आसो आम दुख करने जो गोटे छोट छुआ बड़ हो दुख कर खुशी होचे जौवन पदार्पण कला घर संसार कला आम भी खुशी होचे तापर बार्धक्य आसला तार पिला तार नाती नातुणी सब गले सी भी खुशी होचे आम भी खुशी होचे है अमुक बाबा भारी भल लोक तार 4-5टा नाती नातुणी अच्छी सब नाती नातुणी भल भल अच्छा भेंडा पिला गुड़ाक सब भलरे बुढ़ाक रखुच्च आम भी खुशी होचे सी भी खुशी होचे भलरे अच्छे जदि एगुड़ाक खुशी होचे मला बेलू कहीं दुख करवा सेटा तो गोटे परिवर्तन मात्र मृत्यु एक परिवर्तन मात्र जीवन एक पारंपरिक प्रवाह मृत्यु एक परिवर्तन मात्र यहीटा को जणैमा पाई ही भगवान जगन्नाथ तत्व सृष्टि कर कहते अरे बाबा तमें सब डरी जाओ कौन मु पूरा हेटी नुआ होची मु मरुची मु पुणी नुआ शरीर पाऊँ
ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମୋର ସେଇ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ତମେ ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା କରିକି ଏତେ ଉତ୍ପାଦ ହେଇକି ଯାଉଛ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? এইটা বুঝিয়া পাই হি জগন্নাথ তত্ত্ব যে যেতেবেলে এ শরীর ছাড়ুছ সেতেবেলে আদৌ দুঃখ কর ନାହିଁ যদি মু শরীর ছাড়া বেলে দুঃখ করছি মু তো পুଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନା ସେ ତମ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଶରୀର ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶରୀର ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଯିବୁ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଯିବୁ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଯିବୁ ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ ଜୀବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କହିଦେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଯିବି କହିଦେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏ ପୁରୁଣା ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ ଚଏସ୍ ଅଛି ଚଏସ୍ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଚଏସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଦେଉଛି ଅସୁବିଧା କେମିତି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଘୁଷୁରି ହେଇକି ଜନ୍ମ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଘୁଷୁରି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରା ଘୁଷୁରି ଥିବ 3-4ଟା ମାଇ ଘୁଷୁରି ଥିବେ ଆଉ ଘୁଷୁରି ମାନେ କୋଉଠି ବୁଲନ୍ତି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାରଦ ଥରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ବୁଝିଲ ଇନ୍ଦ୍ର ପାପ କରିକି ତ ଘୁଷୁରି ହେଇଛ ସୁଧୁରି ଯାଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବୋଲେ ଯିବି ଯେ କଥା ହଉଛି ସେଠି ଆଉ ଘୁଷୁରୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଲେ ସେଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲ ଇଏ ଘୁଷୁରୁଣୀ କଥା କରୁଛି ନା ଛାଡ଼ ଯଦି ଘୁଷୁରୁଣୀ ନାହାନ୍ତି ଆର କଥାଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ସେଇ ଜନ୍ମ ସହିତ ସେଇ ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଏତିକି ତା ପ୍ରତି ଆମର ମୋହ ପଳେଇ ଆସେ ଆମେ ଭାବି ପାରିବୁନି ଯେ ଭୁଲଟା କୋଉଟା ଠିକଟା କୋଉଟା ଯଦିଓ ଭାଗବତରେ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଲା ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେগে ଚିନ୍ତଇ ଅନଘଟେ ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମୋର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରୁଛି ଯଦି ମୋ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତମେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମୋର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଉଛ ମୋର ନବକଳେବରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଆଉ ତମର ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଯାହା ଗୀତାର ଭାଷା ତାହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଷ୍କର୍ଷ ଯେ ମରିବାକୁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ଗ୍ରହଣ କର କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କଲାବେଳେ ତମେ ଖୁସି ହଉଛ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ କହୁନ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମରିଗଲ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି କେହି କାନ୍ଦୁନ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇକିରି ମୋ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା ତା ନା କାହିଁ କହୁନ ତ କେହି ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ତ କେହି ଦୁଃଖ କରୁନ ଏବେ ତମ ବେଳୁ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ଜିଣିମା ହିଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକରେ ବୁଝିବା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ବୁଝିବ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସ୍କନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁ କହିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ପୁରାଣ ତ ପଛ କଥା ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ମା କିଏ ସତ କଥା କହିଲେ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେହି ମା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ନା ଆମେ ବୁଝି ନାହିଁ ତାପରେ ପଶିବା ସ୍କନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଛୁଆ କାହାର ନା ଷଡ଼ କୃତିକାଙ୍କର 6ଟା କୃତିକା ମାନେ ଝିଅ 6ଟା ଝିଅ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନିତାନ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ବୁଲନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସାରି ହବନି ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଆଉ 5ଟା ଗର୍ଭରୁ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି 6 ମୁଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ତୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେ କ'ଣ ପୁଣି ଆସି ଯୋଡ଼ା ହଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ହଉଥିଲା ଏ ସର୍ଜରୀ ଆପଣ ଭାବ କରିବେନି ବୁଝିଲେ କି ସିଏ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ତାର ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି तत सिद्धि की बालिब बिचारी की कमो देव माणिक हेरार थंग बेसी देइछि बिजोगी सुख दुख
संजोगी दुख सुखद परस्पर विरोध सखु करुछि बेभारी शरदर काल ऋतु मुख जात तिथि निशी मंजुल कार्तिकेयंकर आउ गोटे ना हूँ कुमार देव सेनापति से होते कुमार कुमार कहले केवल कार्तिकेय बुझा एटी कहला जे कुमार पूर्णिमा दिन आप देखिए कुमार पूर्णिमा दिन कार्तिक जन्म होइछे एवं प्रत्येक रमणी चाहती कार्तिकेय भली एक सुंदर सुपुरुष मत प्राप्त हो आपण ता पूर्व मासटा जाक व्रत हुए नाई सतरे कार्तिकेय से जो वर्णना कहीं चंद्रमा कहे न बुझिक कराई आमर जो आम करू कौटा ना आपंकर ये करते कि से जो ओषाटा कौन सतरे कार्तिकेय भली सुंदर पुरुष मिलू बोली समस्ते चाहते कहीं कार्तिकेय गोटे सुंदर आउ कहीं ना भी पारे एठी कहला जतले कुमार पूर्णिमा आसी कुमार पूर्णिमा राति रे आपण देखिए सूर्य अस्त जाउथिबे चंद्र उदय होथिबे ये वर्णना को भंज कहले नाइ मत सूर्य अस्त जाना कि चंद्र उदय होना एटा कोन होउची ना भगवान श्री कृष्ण गोटे चक्र अछि से चक्र पठे कि से ता कारबार करन तांको पुओ हला केसे ना कंदर्प सीए कहला बोला मो बापा सीना गोटे चक्र अच्छे बोली कहती मु ता पुओ ना पुओ जदि बापा जो सेतिक रहीगला समान कौन बढ़ला तेणु मोर जोड़े चक्र अच्छे गोटे सूर्य चक्र छाड़ी गोटे चंद्र चक्र छाड़ी तातो सिद्धि की बड़ेब माने बापा सिद्धि की बड़ेवाई विचारी की काम देव प्रद्युम्न छाड़ी प्रद्युम्न होते कामदेव द्वितीय जन्म होते प्रद्युम्न रूप माणिक्य हीरा रथांग पेशी देइछि आपणकर माणिक्य चक्र गोटे आ हीरा चक्र गोटे आपण हीराटा हूँ कौन आपणकर चंद्र उदय होते जिते ताकू हीरा भली कहा सूर्य अस्त होती माणिक्य बोली कहा से रंगटा से समय को तेणु ये दुईटा पठे कहले जो दुईटा पठाई आपको देखिले कौन हम धर जो गोटे लोक विदेश अच्छी ता स्त्री घरे अच्छी सी विदेश रहा विजोगिया को कहगला माने जार जोगाजोग ना से बाहर रहा ताकू देखीदे चंद्र आ सूर्य को देखले ता मन के दुख हम विजोगी सुख दुख जिते सुख करेंगे दुख लगे कहीं आम प्राय कुमार पूर्णिमा समय को सब घर को पलि आसते आगे गोटे पर्व थी अच्छे आसीन शेष सब थाए तापर कहले संजोगी दुख सुख जे घरे अच्छी स्त्री पाखे अच्छी अन्य असुविधा थे भी से समय से भूली से सुख कहले व्यवहार शरद काल शरत पूर्णिमा यहाँ ऋतु मुख ऋतु मान छ मुख षड़मुख ऋतु मुख जात तिथि निशी मंत्र मैंने यहाँ कार्तिकंकर ये वर्णना कर तेणु ये स्कंद जगन्नाथ तत्व कहे क्या कहे ना मुनि ऋषि मान कहे कौ मुनि ना जो मुनि ऋषि मैंने नैमिषारण्य अच्छा नैमिषारण्य जिते कलिजुग आरंभ होगा ये समस्त मुनि ऋषि जा ब्रह्मा को प्रार्थना कले जे गोटे जगह को गोटे पवित्र जगह जो आम समस्ते बसिकी आम तपस्या करूँ यज्ञ करूँ कलिर कराल ग्रासर कि मुक्त सी से ब्रह्मा गोटे चक्रटे था छाड़ीदे से चक्रटी जो भूमि की स्पर्श कर चक्र धारा को कहुए नईमी तेणु नईमी जो भूमि की स्पर्श कर ना हम नैमिषार जो रहा मैंने आसिक रही अष्टादश पुराण आलोचना होती नैमिषार ये जो अष्टादश पुराण आलोचना होती मुनि ऋषि मैंने पचारुंट प्रत्येक पुराण जड़े जड़े प्रवक्ता जमी आपणकर भागवत कहते सूत ब्रह्मवर्त पुराण कहते सौती आपणकर से स्कंद पुराण कहते किए से जैनी पचारुंट मुनि ऋषि आपणकर 88,000 सन्थ नैमिषारण्य से पचारे जैमिनी बुझे
ଆପଣଙ୍କର ଜୈମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଜୈମିନୀ ସମସ୍ତ ରିପୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଷଡ଼ ରିପୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ ହିଁ କହିପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜୈମିନୀ ତାଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ଜୈମିନୀ ସୂତ୍ରାବଳୀ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବହି, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ କହିବେ। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି। ଯାହା ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେବତା ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି, ଯାହା ଶୁକମୁନି କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେତିକି ନାହିଁ କାହାର, ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ହିଁ କହୁଛି କହିକି ଜୈମିନୀ କଥା ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ ଜୈମିନୀ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆମର କୁହାହେଉଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଆପଣ କହିବେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରୂପ କେମିତି? ଯେମିତି ଆମର ରାମାୟଣ, ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ତ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 7 କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାମାୟଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 7 କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ, 24,000 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲେଖିଲେ ମହାନାଟକ, ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଲେଖିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଡାଇରୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାହା ସବୁଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଡାଇରୀଟା, ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ସରିଲା ହନୁମାନ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ ବାଲ୍ମୀକି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠା ଆସିଲା ଯେ ମୋ ରାମାୟଣ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିବେ କି ଯାହା କରି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସରଜ। ହନୁମାନ ଡେଇଁଲେ, ଡେଇଁକିରି ତା ଭିତରେ 6ଟି ଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ପୋଖରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସରଜ ନଈରେ। ତେଣୁ ଇଏ 6 ଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ଭଲ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ? ରାମଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ବଜଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ଥଂ କରୁଣାକରଂ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ରଂ ପ୍ରିୟଂ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରಂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥତନୟଂ ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁବର ତିଳକଂ ରାଘବଂ ରାବଣାରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସମଗ୍ର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ରାମଂ ବନ୍ଦେ। ମୁଁ ରାମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ବାକି ସବୁ ଯାକ ବିଶେଷଣ। ରାମ କିଏ ସେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୂର୍ବଜ। ତାପରେ କହିଲେ ରାମ କିଏ ସେ ନା ରଘୁବର। ତାପରେ ରାମ କିଏ ସେ ନା ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ରାମ କିଏ ସେ ନା କାକୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କାକୁସ୍ଥ। କାକୁସ୍ଥ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟା
शत्रु आक्रमण में मरीगला कि सरफर मात्रा से आ चलीपर सेतबे हरिश्चंद्र गोटे वृषभ उपर चढ़ ता ऊपर रही युद्ध कर वृषभर पिठी की कहा जाए ककुद संस्कृत नियम अनुसार ककुदी तिष्ठति इति काकुस्थ तारी ऊपर जे बसिला से हला काकुस्थ तेणु कहले काकुस्थम कहीं हरिश्चंद्र भाई दानी आउ कहीं नहीं वंशर नाँ डाक रखाई काकुस्थम करुणा करू एत दयालु कहीं ना माने निज स्त्री की बिकिले पुआ हला समस्त जानते तथापि से आदौ विरक्त होना क्या कहना तापर कहले गुणनिधि से राम होती गुणनिधि तेणु एत विशेषण लगे गले से जिन किंतु जो हनुमान जी रामचंद्र वंदना कर सी कौन लिखुन देख फरकटा कुटी आस श्रीरामचंद्र भुवे श्रुत कीर्ति चंद्र स्मेरास चंद्र रजनेश्वर पद्मचंद्र आनंद चंद्र रघुवंश समुद्र चंद्र सीता मन कुमुद चंद्र नमो नमस्ते केतटा चंद्र लगे देखो द्वितीय श्लोक लिखले त्रिदश कुमुद चंद्र दानव अंबोज चंद्र सकल भुवन चंद्र योगिनां ज्ञान चंद्र वचन रुचिर चंद्र मैथिली नेत्र चंद्र दुरित तिमिर चंद्र पादुव रामचंद्र ये जिनिस जो वाल्मीकि देखिले टिके कष्ट कहले मो लेखा अपेक्षा ये लेखा आहुरी उन्नत हो तेणु ऋषिमुनि ईर्षा ईर्षा टे आसला रही जिनस से कबल कहीं खसी ना तेणु वाल्मीकि ये खबर रामचंद्र पाखे पहुंचे जमी है हनुमान लेखा को भगवान कहले हनुमान जहाँ लिखिं सी भी रोक पढ़े किसी असुविधा से 6 घंटे रहा मुझे भल पाती किसी वाल्मीकि भगवान जो अंतर्हित हो गले माँ जानकी पृथ्वी की पलैले वाल्मीकि आउ गोटे रामायण लिखले ता ना हूँ आनंद रामायण यहाँ 9टा कांड अच्छी उत्तराखंड को 3 भाग कर सेठी सीता तड़ा खाई जाना घरे अच्छा रामचंद्र शासन कर उभय आराम वैकुंठ को मिसिकी जाए ये वर्णना तेणु 9टा कांड परवर्ती समय लिखले मो कहबार उद्देश्य जमी वाल्मीकि 2टा स्वरूप अच्छी रामायण 2टा स्वरूप है सेमती आमर स्कंद पुराण 2टा स्वरूप भी अच्छी गोटे स्वरूप है खंडात्मक विभिन्न खंड जमीती आपणकर काशी खंड वाराणसी विषय वर्णना अच्छे वाराणसी क्षेत्र महत्व वर्णना अच्छे रेवा खंड ताप्ती खंड आमर जी अच्छे उत्कल खंड ये उत्कल खंड ये है गोटे स्वरूप आउ गोटे स्वरूप हूँ कौन ना पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य तेणु ये 2 प्रकार स्वरूप उपलब्ध स्कंद पुराण किंतु आमर स्कंद पुराण आज की बोधे 25 वर्ष तले भारत वर्ष रे कहीं जान स्कंद पुराण जो उत्कल खंड ता विषय आम कहीं भी धारणा था क्या आपणकर जो स्कंद पुराण मिलूला ओडिया बेले सी केते दूर प्रामाणिकता पर क्या धारणा ना आ सबुठु गर्वर विषय आम ओडिशार चैतन्य चरण दास जड़े सन्थ मूर्धनी कहले अत्युक्ति हेनी बड़म्बा लोक आश्रम आप देखते गोकुलानंद आश्रम जे आरंभ करते तपस्या सीधामणा से रही आरंभ कले से तपस्या सी स्कंद पुराण समस्त जिन जोगाड़ कर कलेक्शन कर सी गोटे भल्यूम या आम जोटा देखुचे मुझे देखापी आनी भी देखो ये बही लिखिले चैतन्य चरण दास जहाँ दयारू आम ये बही खंडाक पाचे आपण आउ कौटी पाइबे ना आपणकर बहिर ना हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य जो कहले द्वितीय स्वरूप यहाँ प्रथम स्वरूप स्कंद पुराण उत्कल खंड ना गद्याकार ना पद्याकार आज्ञा पद्य श्लोक गुड़ाक गद्य श्लोक आउ ताकर से लिखिं पद्य आकार रे जगन्नाथ भागवत ये एका जिनसा
से बही भाईना पाखे भी अच्छी आम टुंगी भी गोटे थुआई भाईना देखिए नवाक्षरी छंदरे से जगन्नाथ भागवत लिखी बहुत दिन तल कथा मु थे प्रवचन दौली आपणकर दारिंगी बाड़ी से चैतन्य चरण दास महात्मा जाए से चटी बही खंडे लिखिथे ମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ବି କୋଳଥିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ 7-8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକତିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଆମେ ସିନା ଆରାମରେ ଆଜି କହିଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ 40 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର KM ମୁନିସି 25 ବର୍ଷ କାଳ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲିକା ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଟା 25 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣାବତାର ମାନେ ଆମେ ସତରେ କେତେ ଶସ୍ତାରେ କହିଦେଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ 40 ବର୍ଷର ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି ଅଧାରେ ରହିଗଲା ସେ ସାରି ପାରିଲେନି ତଥା 25 ବର୍ଷରେ ସରିନି କାରଣ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ହୁଏତ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବହିଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଉଛେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଓଷା ବ୍ରତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସହିତ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ରତ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୀତା ପ୍ରେସ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଛପେଇଛି ମୂଳ ପୁରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛପା ହେଇନି ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି ସିଏ ଛପେଇଛି ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବହି ପାଉଛେ ବହି କାହିଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ପଇସା ନୁହଁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ 2ଟା ପାର୍ଟରେ ମିଳୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ବହି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉତ୍କଳୀୟ ଆକୁ ରଖୁ ପାଖରେ କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କାହିଁ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଜିନିଷ ନୁହଁ ବାରିପଦାରେ ମୁଁ ଥରେ କାମ କରୁଥିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରିଟାୟାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସେ ମୁସଲମାନ ଜଣେ ମୋତେ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାରିଦେବି ତ ସେ ସିଧା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବେଦ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ବେଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ 91 ମସିହା मुस्लिम लोग ହଁ ସେ କିନ୍ତୁ ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି से भी वेद पढ़ते हैं ସେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସତ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମୁସଲମାନ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚଟି କୋରାନଟେ ପାଇବେ ଚଟିଟା ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ହିନ୍ଦୁ ରଖନ୍ତି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କରିପାରିବେ ସେମିତି ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବେଦ କିଣିଲି ବୁଝିଲି ସେତେବେଳେ ମିଳୁନଥିଲା ସୁବିଧାରେ ତାର ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବେଦ ପାଇଲି ସୁବିଧାରେ ମିଳେନି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନି କେହି ତ କିଣୁନାହାନ୍ତି କେହି କାହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଆରାମରେ এই খଣ୍ଡ উত্তরখণ্ড মিলুଛି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ସେଟା ମିଳୁଛି ନା ନା ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ବୁକ୍ ଫେୟାର ବେଳେ ଆସିବେ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ମିଳିବ ତଥାପି ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି ଆମେ पूरे लोग सब पुराण ସଦ୍ଗାତ ନିକେତନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଭେଲେବଲ ନଥିବ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଛପା ହଉଛି ଏ ସମୟରେ ପାଇବେ ସବୁ ସମୟରେ ପାଇବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ଇଏ ବହି ଛପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ବି ପଳେଇଲାଣି ସେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଉଭୟ ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ହଁ ଇଏ ବହି ଛପେଇବାରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆକୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ବାପା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏମଏଲଏ ତା ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏମଏଲଏ ତା ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ଦାସ ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଏଇଟା ହିଁ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଖଣ୍ଡ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଇଏ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉଟା ଆଉ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2 ଖଣ୍ଡ ପରା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସେଇ ଏକା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ନଥିଲେ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲେ? ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଗଲା ଅଦ୍ୱୈତାରୁ ପ୍ଳବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷମ୍ ତଦାରଭସ୍ୟ ଦୁର୍ଦୋଷୋ ତେନ ଗଚ୍ଛ ପରସ୍ତରମ୍। ଅଦ୍ୱୈତାରୁ ପ୍ଳବତେ କହିଲେ ହେ ମୁନି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସମୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେତେବେଳକୁ ଦାରୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଯେ 4ଟି ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଏ କଥା। ଅବ୍ଦ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ସ୍କନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ ତାର ଅତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସ୍କନ୍ଦକୁ ଆଜି କହୁଥିଲେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ କହିଛନ୍ତି। ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଯୋଉ ଦାରୁ ଭାସୁଛି କୋଉଠି କହିଲେ ସିନ୍ଧ ପାରେ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଅପୌରୁଷମ ଯାହା କେହି ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିବ ମାନେ ଅପୌରୁଷ ମାନେ ଯାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ସେଇ ଦାରୁ। ଏ ଦାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଆକୁ କେହି ତିଆରି କରିନି ମୁଁ ତିଆରି କରିନି କି ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିନି କେହି ନାହିଁ ତାକୁ ତିଆରି କର। ଅପୌରୁଷ ମାନେ ଯାହା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନୁହେଁ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନୁହେଁ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତଦାରଭସ୍ୟ ତାକୁ ଆରାଧନା କର ଏବଂ ଦୁର୍ହୋଣ ତେନ ଗଚ୍ଛ ପରସ୍ତରମ୍। ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପୂଜା କରିବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିବ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ ପର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଜୀବ ହବା ଦେବତା ହବା କି ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଦାରୁର ଉପାସନା କର। ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଋଗ୍ବେଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଜୈମିନୀ। ତାପରେ କହିଲେ ଖାଲି ଋଗ୍ବେଦରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଅଛି। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଦରେ ବି ଅଛି। ବେଦରେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଅଦ୍ୱୈତାରୁ ପ୍ଳବତେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଥିଲା ଏଇଠି ସେ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି କହିଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୌରୁଷମ। ଏଠି କହିଲେ ସିନ୍ଧୁର ମଧ୍ୟରେ ଅଥର୍ବ ବେଦ ବେଳକୁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 4 ବେଦ ରଚନା କରିବା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଗଲାଣି ତା ଭିତରେ କେତେ ଯୁଗ ପଳେଇଥିବ କହିହେବନି। ଆଉ ଥରେ ଦାରୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁର ମଧ୍ୟରେ ଅପୌରୁଷ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଏକ କଥା ଏକା ସେଇ 4 ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଦାରୁ ସେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଆହୁରି ଆମ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି କହିଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏ ବେଦର କଥା ନୁହଁ ବେଦ ପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ରଚନା ସରିଲା ବେଦ ଯଦି କେହି ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ମୁନିମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ବି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅନ୍ତ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଶେଷ ଅନ୍ତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତା ଅନ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ଜିନିଷ। ସେମିତି ବେଦର ଯାହା ମଞ୍ଜି ଜିନିଷ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଗଲା ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତା ନାଁ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ। ଯଦିଓ ବେଦାନ୍ତ ଅନେକ ଅଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦାନ୍ତ 11ଟି ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଛି ସେ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ। ଏମିତିରେ 120 ପ୍ରକାର ବେଦାନ୍ତ ଅଛି। ଶ୍ଵେତା ବେଦାନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଉପନିଷଦ। ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତର ଉପନିଷଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଯିଏ ଦାରୁ ତାର ତ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ଚେହେରା ନାହିଁ। ଦାରୁଟାରେ କ'ଣ ଚେହେରା ଅଛି କାଠଖଣ୍ଡ। ବେଦାନ୍ତରେ ବି ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ ଅପାଣି ପାଦୋ ଜବନା ଗୃହୀତା ସବେତି ପଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଶୃଣୋତ୍ୟ କନ୍ନା ସବେତି ବେଦ୍ୟଂ ନ ଚ ତସ୍ୟାସ୍ତି ବେତ୍ତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ପୁରୁଷଂ ନମଃ ତମାହୁରଗ୍ରଂ ପୁରୁଷଂ ମହନ୍ତଂ ଅପାଣି ପାଦୋ ଜବନୋ ଗ୍ରହୀତା। ପାଦ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ବୋଲେ ହାତ ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଜବନ ଗ୍ରହୀତା ସବୁକିଛି କର ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ଚାତି ଅଚକ୍ଷୁ ଅଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଚାକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଆଖି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି
सशृणोत्य कर्ण सशृणोति अकर्ण कान नहीं सब शुण सबेति वेद्यम से सब किछि जानते ताको केही जानि पारନ୍ତି नचत स्यास्ति वेत्ता सबेति वेद्यम से सब जानिबे किंतु ताको आमे केही जानि परिबा नाही से हेले जगन्नाथ तमाहुरग्रं पुरुषं महन्तम ताको तुलसीदास लिखिले रामचरित मानसरे बिनु पद चल बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना कर बिनु कर्म करई विधिनाना आनंद माने एई जिनिस सब रहिछि वर्णना करते जयमिनी कहउछन्ते जगन्नाथ हेतु तापर पुणी आसीबा आहुर पड़े ना आपणकर त्रेता जुग बेलू कौन है मु पूर्वर कही जे आमर जो स्कंद पुराण लिखाई तार दुईटा स्वरूप अच्छे गोटे हूँ आपणकर खंडात्मक आ गोटे संहितात्मक ये जो संहितात्मक ये संहितात्मक कौन है आपणकर लिखिंट सनत कुमार संहिता सनत कुमार संहितार सनत कुमार कौन लिखिंट नारायण जगन्नाथन अभिरामं जगत्पति कवे पुराणं वागीशं वंदे दशरथात्मजं राजराजं रघुवरं कौसल्यानंदवर्धनं भर्गं वरेण्य विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरु सनत कुमार संहिता से लिखिले एई सनत कुमार संहिता आपण देखो संहिता तैयारी है वेदांतर परवर्ती समय तमाने वेदांत युग पर जो संहिता युग जते बेले आसी सेतेबेले भी जगन्नाथंकर अस्तित्व को स्वीकार करके सनत कुमार लिखे से सी किए से ना नारायणं जगन्नाथ जी नारायण से जगन्नाथ तापर कहले रघुनाथं जगत्पति से रघुनाथ से होतन जगत्पति कवि पुराण वागीशं वंदे दशरथात्मज से कवि माने सब किछि कहि परिबे एवं से बाक ईश्वर जहाँ के द्वारा आम कही पारे जहाँ के शक्ति आम कहीपर शक्ति पाई एवं दशरथकर तमारे जगन्नाथ जी से राम सी राजराजं रघुवरं कौसल्यानंदवर्धनं भर्गं वरेण्य विश्वेशं रघुनाथं जगत माने रामचंद्र वंदना एटा से कहले जे रामचंद्र से जगन्नाथ से नारायण जी रामचंद्र सी वेदरे पढ़ले जे वेदरे जगन्नाथ अस्तित्व अच्छे बुझाई वेदांत बुझाई उपनिषद संहितार भी बुझाई जगन्नाथ अच्छे एवं आउ गोटे कथा जितेबाला द्वितीय युग चली मूलटा जाऊ भल जितेबाला त्रेता युग होती त्रेता युग चली रामचंद्र मारी रावण को फेरुंट लंकार प्रत्यावर्तन करुँचे विभीषण पचारे प्रभु आपण तो पलि आपंकर कम सरीगला आपंकर जो अवतार जो ग्रहण करते रावण को मुक्त करेंगे से कम सरीगला आ किछ दिन पर आप स्वाभाविक भाव में वैकुंठ को प्रत्यावर्तन करेंगे ना हाँ पलि ना मुझे कहार आराधना करी आप तो मत कहते आ 4 युग पर मुक्त हेबी त्रेता किसी समय द्वापर कली ये सरला मुक्त हेबी ना आप मिसबी ये जो बाकी समस्त मुझे चलि केमी क्या भरोसा करी क्या पूजा करी जिते पचारि से रघुनाथ कहते मुना ना मोर स्वरूप कौन ना मो स्वरूप किए से कि चान्य वक्तुमिच्छा में राक्षसेन्द्र महाबल आराधय जगन्नाथ इक्ष्वाकुकुलदैवतम् हे राक्षसेन्द्र महाबल महाशक्तिशाली विभीषण तुम कौन अन्य कथा कह आराधय जगन्नाथम से जगन्नाथ को आराधना कर मुझे नथी आराधना कर सी होती इक्ष्वाकुकुलदैवतम् मो सूर्यवंशर से होती कुलदेवता कहया अर्थ जे रामचंद्र जी जगन्नाथ भी सी अच्छा रामचंद्र जी जगन्नाथ सी द्वापर जुगे कौन हम से थिले ना नाई आम सीना कली जुगे देखुचे द्वापर जुगे भी प्रमाण अच्छी जी कृष्ण सी भी जगन्नाथ ताकू आपणकर वर्णना कर आचार्य शंकर जो श्लोक लिखिले कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरी बदन कमला स्वाद मधुप रमा संभोर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे जिए एकदा कालिंदी कूलरे संगीतर लहरे छुटेइतला गोपांगना मानकर मुख पद्मरो भ्रमर सदृश मधु को ग्रहण करुथिला जिए ब्रह्मा इंद्र गणेश समस्त द्वारा अर्चित से जगन्नाथ स्वामी मोर दृष्टि पथार तमने जिए जगन्नाथ सी कृष्ण ये प्रमाण भी करते आचार्य शंकर तेणु जिए जगन्नाथ सी परम ब्रह्म एवं आउ गोटे कथा होची जगन्नाथ को आम कौन कहूचे भगवान बोली कहूचे सब बड़े भगवान कोटी कहला भगवान किए से वदन्ति तत्त्वविद सर्वे तत्त्व या ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तत्त्वज्ञ माने जे तत्त्व को जानि चंती तत्त्व होची अद्वय सत्य जहाँ सबले एक आ अद्वितीय जेमिति ईश्वर एक अद्वितीय तत्त्वटा से तत्त्व ही ईश्वर से तत्त्व को जे जानि साथी से माने कोन कहते से तत्त्वज्ञ माने कोन कहंती ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते जे ब्रह्म से परमात्मा से भगवान सी जगन्नाथ तेणु आज जयमिनी कही चली जे जगन्नाथ केवल कलिजुगर आरंभ मैंने बस उपासना कर यज्ञ कर वर्तमान समय देवता बोली मुझे कहूनी जगन्नाथ सब बेले थिले अच्छे आगुक भी थे आगुक भी रही एक कहीकि स्कंद पुराण आरंभ कर आम स्कंद पुराण जब आरंभ करा भलरे एमती सारी पारानी आज एतिक रखीद स्कंद पुराण पूर्वाभास आम टिके टिके पढ़ा आम जमी भागवत अध्याय पढ़ुचे स्कंद पुराण 5टी 6टी श्लोक हो पछे कहीं जगन्नाथ आपणकर गोटे मूल कथा ये कहूँ आपणकर जेतेक क्षेत्र अच्छी सबु क्षेत्र क्षेत्राधिप ना अनुसार क्षेत्र ना ना आपणकर नाई शुणु आपणकर क्षेत्र ना कहला माने से क्षेत्र लोक बुझे आपण मनकर गले आप केदारनाथ पूजा क्या कराऊँ महादेव को अच्छा केदारनाथ बोले कौन आप से जगह ना महादेव को नाम तैयारी आप केदारनाथ आम कहे आप रामेश्वर गले रामेश्वर पूजा क्या कराऊँ भगवान शंकर राम को अच्छा ये जगहटा कौन राम को नारे ना ईश्वर को नारे जगहटा कौन अलग होगा सी ना है नहीं किंतु एठी ना जी क्षेत्र सी लोकटा सी बंद कही सोण कवि देवतर खंडे पुण्य धाम जेणु जग नाथ देही तेणु से ही राम जगन्नाथ धाम कहले बुझा हम जो जगन्नाथ अच्छा केवल गोटे ना आउ जिते क्षेत्र को आम जाऊे कौन सी क्षेत्राधिपति भक्त मान पापी परिवर्तन करने पुण्यात्मा करने पुण्य सृष्टि करने दर्शन करने आसती दर्शन दवाई आप दर्शन करेंगे किंतु ये कौन कले भंज आम लिखिले से ये पतित मान को उद्धार करने निजे मार्केट को पलि आसुँच दान को आ जी जहाँ छेचु कचु जहाँ कर भावे तले अन्य सब ठाकुर गोटे निर्दिष्ट माने अच्छी क्राइटेरिया अच्छी ये प्रोटोकॉल बाहर कुछ माने जीवेनी आम जगन्नाथ तो प्रोटोकॉल ना मत जे कहीं छुई पार जे कहीं मत अड़ी धरी पार जो मुसलमान टाणु पाण टाणु आड़े टाणु किए ख्रीस्टान टाणु किए मना कर तो मना कर बाहर को पलि आसली स्नान कुंडी चाय बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे पातालु प्रासादु बाहर घर छाड़ी पलि आसले पत पावन करने ना हूँ पतित पावन यात्रा यात्रार तो अनेक ना अच्छी किंतु सर्वश्रेष्ठ ना हूँ जे ये यात्रा हूँ पतित पावन यात्रा जिते पाप कर चिंता कर ना जिते पाप कर मत देखी पार्लनी मत मन कर देखी पार मो दर्शन पाइलनि भावुच मु तो जाइनी रथयात्रा को देखी पार्ली ताले मोर मतलब पाप गुड़ा रहीगला ता नुह पुणी कहते भंज से कंबो कटक राजा स्वयं जगन्नाथ दर्शन तेणिकी थाऊ
कैबल्य मोकाता बोलिए सच्चिदानंद जगन्नाथ भगवान की जय कैबल्य टिके पाइगले मुक्त हो जिवो तेणु एते सुविधा अछि आमे सेही ओडिसा रे जन्म होइचे तेणु अंतत पके स्कंद पुराण को समस्त टिके टिके जोड़िए श्लोक हो कि गोटे श्लोक हो दिन को ताको पढ़िबा ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ଟିକେ ହଉଛି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉଟା ଏଇ ବହି ନା ଓଡ଼ିଆର ଭାଗବତ ଭଳିଆ ସେଇ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ବହିରେ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ତ ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା ଯୋଡ଼ି ଆଣିକି ଆଉ ହେଲା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଠି ଆସିକି ଥୁଆ ହବ ମିଳୁଛି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଆଣିବେ ଆପଣ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ମିଳିବ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆସେ ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ରାଜା ପୁତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲେ ଏଠି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ମିଳୁଥିଲା ଏଇଠି ଆମ ଦୁଇଟା ଏଇଠି ହଉଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲୋଚନା କରି ତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେହି ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜମିନିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସର୍ବତୀର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକା ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜୈମିନୀ ଭଗବାନ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଆପଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ କୋଉଟା ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କଥିତଂ ଯତ୍ୱୟା ପୂର୍ବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତେ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନେ ଆପଣ ଯାହା ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠୁ ନା ମଙ୍ଗଳ ପର୍ବତରେ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଆଗରେ କହନ୍ତି କହିକିରି ଏମାନେ କହିବେ ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ କଥା କହୁଛୁ ସେଇଟା କୋଉଟା ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟଂ ସୁମହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ପାବନଂ ଯତ୍ରସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶିଶୁ ମାନସ ଲୀଳୟା ଆମକୁ କୋଉଟା କହିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟମ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଯୋଉଟା ଖ୍ୟାତ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ସେଇଟା କହିବେ ସୁମହତ କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରମ ପାବନ ସବୁଠିକି ଗଲେ ଆମେ କିଛିଟା ପବିତ୍ରତା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନ ଯତ୍ର ଅସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦାରବତନ ମାନେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଶ୍ରୀ ଈଶ ଶ୍ରୀ ମାନେ କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଈଶ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ଯୋଉଠି ରହିକିରି ମଣିଷ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ଶୁଣିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ତ କ'ଣ ଲାଭ ହବ ବୋଲି ଶୁଣିବେ ନା ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନାନ୍ମୁକ୍ତିଦ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ତନ୍ନ ବିସ୍ତାରତ ବ୍ରୂହି ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରଂ କେନ ନିର୍ମିତମ୍ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ କହିଲେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ଆଉ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଫଳ ମିଳିଗଲା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତନ୍ନ ବିସ୍ତାରତ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରଂ କେନ ନିର୍ମିତମ୍ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି এই জিনিস বুঝাও ସେଟା ତ ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା ସେ ସବୁ ଜାଗା ତୀର୍ଥ ବୁଲିଲେ ଆଜ୍ଞା 16 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବୁଲିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଲିଖିଛନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଦରେ ରାତି ଯାକ ତାଳପତ୍ରରେ ଟିପୁଥିଲେ ପାଦରେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଚପଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏଟା କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଜନ ହଉ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲ କି ପାନାଥ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହରି ଗଲ କି ତୁମ୍ଭେ ଡରି
ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହରି ଗଲ କି ତୁମ୍ଭେ ଡରି ଯଶ ପତାକା ଗଲା ଛିଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ନଦୀ ଘୋଷରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି ମାଡ଼ି ନଦୀ ଘୋଷରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି ମାଡ଼ି ରଥ ଦଉଡ଼ି ଗଲା ଛିଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି ଉଡ଼ି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲ କି ଉଡ଼ି ବାଟୁ ଗରୁଡ଼ ଗଲା ଫେରିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ସୁଦର୍ଶନ ଧରି ଆସୁଥିଲ ମୁରାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଧରି ଆସୁଥିଲ ମୁରାରୀ ଚକ୍ର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହେଲା ଭାରିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛ ବୁଲିବାକୁ କିବା ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛ ବୁଲିବାକୁ ଗୋପୀଙ୍କ ଫାନ୍ଦେ ଗଲ ପଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ଯମୁନା କୂଳେ ବୁଲି କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଖେଳି ଯମୁନା କୂଳେ ବୁଲି କଦମ୍ବ ମେଳେ ଖେଳି ମୁରଲି ଆସିଥିଲ ଛାଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ଦେବାକୁ କିଛି ବୋଲି ମାଗିବି କିଛି ବୋଲି କବାଟ ଦେଲ କିଣି ମାଗିବି କିଛି ବୋଲି କବାଟ ଦେଲ କିଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯେ ଅଟେ ଅନାଥ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ଅନାଥ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦେ ଗଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହରି ଗଲ କି ତୁମ୍ଭେ ଡରି ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହରି ଗଲ କି ତୁମ୍ଭେ ଡରି ଯଶ ପତାକା ଗଲା ଛିଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ କବାଟ ଗଲା ପଡ଼ିକି